इमेजिन करंतु आपणक मनरे जे कोनोसी आइडिया आसिला आ मात्र किछि सेकेंड भितरे एआई सही आइडिया को एक प्रोफेशनल इमेज रे परिणत करदेला। आज यह संभव एवं एही वीडियो परे आपण मध्य यह करि परिबे। आम पूर्व वीडियो रे आमे चैट जीपीटी कोन किपरि सेटअप करिवे एवं भलो प्रॉम्प्ट किपरि लिखिबे से सबु शिखिथिलु। जदि सही वीडियो देखि नाहंती प्रथमे सही वीडियो देखंतु, कारण आजिर संपूर्ण वीडियो सही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रो उपरे आधारित। आज एआई केवल चैट करू नाही, एहा यूट्यूब थंबनेल, इंस्टाग्राम पोस्ट, लोगो, पोस्टर, प्रोडक्ट फोटो, एडवर्टाइजमेंट, सिनेमैटिक पोर्ट्रेट एवं आहुरी अनेक प्रोफेशनल इमेज सृष्टि करूची। जदि आपण स्टूडेंट, क्रिएटर, फ्रीलांसर किंबा बिजनेस ओनर एही स्किल आपनको पई बहुत उपयोगी। एही मास्टर क्लास रे आमे सिखिबा एआई इमेज जेनरेशन किपरि काम करे, मेन प्रॉम्प्ट एवं नेगेटिव प्रॉम्प्ट किपरि लिखिबे, जे कोनोसी इमेज रु प्रॉम्प्ट किपरि बाहर करिवे, निजर प्रोफेशनल इमेज किपरि जेनेरेट करिवे, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी कोन, एहारो फायदा कोन। एवं वीडियो रो शेष रे मु आपनको देखैबी किपरि आपण बिना कोनोसी पेड सब्सक्रिप्शन रे एआई द्वारा अधिक संख्या रे इमेज जनरेट करि परिबे। एही वीडियो रो प्रत्येक टॉपिक को मु लाइव डेमो सह बुझेइबी, तेणु गोटिए मिनिट मध्य स्किप करंतु नाही, नहले गुरुत्वपूर्ण किछि छाड़ी देई पारंती। चलंतु आरंभ करिबा एआई इमेज जनरेशन मास्टर क्लास। सहज भाषा रे कहले एआई इमेज जनरेशन होछि एमिति एक टेक्नोलॉजी जिउठारे आपण टेक्स्ट रे जहा लिखिबे एआई सही वर्णना को बुझी एको इमेज तयारी कर देबो। धरंतु आपण लिखिले वर्षा रे छता धरी चालुथिबा जणे छोटो पिला, सिनेमैटिक लाइटिंग, अल्ट्रा रियलिस्टिक। एआई एही डिस्क्रिप्शन को बुझी किछि सेकेंड मध्य रे सही परि एको इमेज जेनेरेट कर देबो। किंतु गोटिए कथा मने रखंतु, एआई आपण को मन पढी पारे नाही, से केवल आपण जहा लिखिबे सही आधार रे काम करे। सेथिपाई जेते भलो एवं स्पष्ट प्रॉम्प्ट लिखिबे सेते प्रोफेशनल एवं एक्यूरेट रिजल्ट मिलिबो। एबे प्रश्न हेउछि एही इमेज किपरि जेनेरेट करिवे। चलंतु सीधा चैट जीपीटी को जाई प्रैक्टिकल भाबरे देखिबा। प्रथमे चैट जीपीटी ओपन करंतु। जदि आपनक अकाउंट पूर्वरु लॉगिंग अछि ताहले सीधा होम स्क्रीन को आसी जिवे। एबे प्रॉम्प्ट बॉक्स उपरे क्लिक करंतु एवं आपनक प्रॉम्प्ट लेखंतु। उदाहरण स्वरूप मु गोटिए सिंपल प्रॉम्प्ट लेखुची, अ क्यूट व्हाइट कैट सिटिंग ऑन अ वुडन टेबल, सॉफ्ट मॉर्निंग सनलाइट, अल्ट्रा रियलिस्टिक फोटोग्राफी। एबे केवल सेंड बटन उपरे क्लिक करंतु। किछि सेकेंड अपेक्षा करंतु। देखंतु इमेज जेनरेट होई गला। किंतु एफारे गोटिए इंपोर्टेंट कथा अछि, एहा थिला एक बेसिक प्रॉम्प्ट। जदि आमे प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट व्यवहार करिबा रिजल्ट अधिक रियलिस्टिक, अधिक डिटेल्ड एवं अधिक हाई क्वालिटी हेबो। सेथि चलंतु प्रथम प्रॉम्प्ट रु आरंभ करिबा। प्रॉम्प्ट 1 पेस्ट करंतु, जेनेरेट करंतु, रिजल्ट देखंतु। देखंतु मात्र गोटिए प्रॉम्प्ट रे इत्ते सुंदर, इत्ते डिटेल्ड एवं प्रोफेशनल रिजल्ट मिली गला। एबे आउ गोटिए एग्जांपल देखिबा। प्रॉम्प्ट 2 पेस्ट करंतु, जेनेरेट करंतु, रिजल्ट देखंतु। देखंतु द्वितीय प्रॉम्प्ट रो रिजल्ट संपूर्ण अलगा। एहार अर्थ प्रत्येक प्रॉम्प्ट एको नुआ स्टाइल सृष्टि करि पारे। एबे मु आपनकु आहुरी किछि प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट व्यवहार करी अलगा अलगा इमेज जनरेट करी देखिबी। एही एग्जांपल गुडी को देखिला परे आमे परवर्ती टॉपिक को आगो को बढ़िबा। आउ जदि आपनकु एही समस्त प्रॉम्प्ट दरकार तेबे हमर टेलीग्राम चैनल को निश्चय विजिट करंतु। सेठारे मु एही सबु प्रॉम्प्ट आपनक पई उपलब्ध कराइछि, जहा को आपण सीधा सळख कॉपी करी व्यवहार करि पारिबे। सिनेमैटिक चाहूथिले सिनेमैटिक, पोर्ट्रेट चाहूथिले पोर्ट्रेट, एनिमे, प्रोडक्ट फोटो, थंबनेल किंबा अल्ट्रा रियलिस्टिक फोटोग्राफी
ସବୁ କିଛି କେବଳ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ବଦଳାଇ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା, ଏହି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି ସବଜେକ୍ଟ ବଦଳାଇ ପାରିବେ, କଲର ବଦଳାଇ ପାରିବେ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବଦଳାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଏହି ପ୍ରଫେସନାଲ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କାହିଁକି ଦେଉଛି? ଏହାର କାରଣ ବହୁତ ସରଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଫେସନାଲ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟସ୍ ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପାର୍ଟସ୍ ଏଆଇକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇ ଯେ ଇମେଜ୍ କେମିତି ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଫେସନାଲ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବୁଝିବା। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କେଉଁ କେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ନେଇ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଏଡିଟ୍ କରି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଭିଡିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଭିଡିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ସହଜ ହେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟକୁ ଏଡିଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଦେଖିବା କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଇମେଜରେ କେତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଡିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଇମେଜ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ କେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟକୁ ଏଡିଟ୍ କଲେ କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଖିବା। ସବଜେକ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳେ ସବଜେକ୍ଟ ହିଁ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ପର୍ସନ, ମଡେଲ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ରେଫରେନ୍ସ, मेन ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट, व्हीकल, एनिमल, पेट, क्रिएचर, आर्किटेक्चर, सीन, एनवायरनमेंट, लोकेशन, फूड, प्लांट, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोर्ट्रेट, कंपोजिशन एवं यह छड़ा आहुरी अनेक प्रकार हेडिंग व्यवहार करिपारिबे। केउ हेडिंग व्यवहार करिवे ताहा संपूर्ण भाबरे आपनक प्रॉम्प्टर कंटेंट उपरे निर्भर करे। एही प्रॉम्प्टरे सब्जेक्ट परिवर्ते रेफरेंस इमेज व्यवहार करा जाइछि। तेणु प्रथमे आमे रेफरेंस इमेज को बदलाई देखिबा एवं देखिबा केवल रेफरेंस इमेज बदलाइले रिजल्ट रे केमिति परिवर्तन आसुछि। एही प्रॉम्प्टरे रेफरेंस इमेज भाबरे मु जणे यंग मेल को फोटो व्यवहार करिछि। आपण चाहिले एहा परिवर्ते फीमेल, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन किंबा अन्य कौनसी व्यक्ति को फोटो मध्य व्यवहार करि परिबे। आपण जेउ रेफरेंस इमेज अपलोड करिवे एआई सही इमेज रो आइडेंटिटी एवं फीचर्स अनुसार रिजल्ट जनरेट करिवो। तेबे चलंतु एबे आमे रेफरेंस इमेज को बदलाई चैट जीपीटी रे जनरेट करि देखिबा रिजल्ट रे केमिति परिवर्तन आसुछि। एबे आमे जानिलु जे सब्जेक्ट स्थान रे केउ केउ जिनिस रही पारे। आउ गुटिए कथा ध्यान देबा योग्य, रेफरेंस इमेज बदलाइले मध्य अधिकांश समय रे सब्जेक्ट रे विशेष परिवर्तन करिवार आवश्यकता पड़े नाही। तेबे जदि कोनोसी विशेष चिन्ह जेपरि कि बर्थमार्क, मुहर दाग किंबा अन्य कोनोसी यूनिक फीचर थाए सेगुडी को प्रॉम्प्ट रे उल्लेख कले एआई अधिक सठिक फलाफल देई पारे। ताहले एबे चलंतु परवर्ती टॉपिक को जिबा। क्यारेक्टर भितरे बहुत सारा एट्रिब्यूट्स रही जेपरि कि नेम बा नाम, एज बा बयस, जेंडर बा लिंग, बॉडी टाइप बा शरीरर गठन, फेस बा मुहर आकृति, हेयर बा केश, आईज बा आखि, स्किन टोन बा त्वचार रंग, आउटफिट बा पोशाक, एक्सेसरीज बा आनुषंगिक सामग्री, पर्सनालिटी बा व्यक्तित्व, एक्सप्रेशन बा मुहर भाव, पोज बा शरीरर भंगी, आर्ट स्टाइल, कंसिस्टेंसी बा समान रूप बजाई रखिबा। किंतु एही प्रॉम्प्ट रे आपण देखि पारुछंती जे केवल जेंडर,
एज एवं बॉडी पोस्चर विषय रे उल्लेख करा जाइछि। आपण चाहिए निज आवश्यकता अनुसार यही समस्त एट्रिब्यूट्स को परिवर्तन किंबा नुआ भाबरे जोड़ी पारिबे। चलंतु एबे एगुडी को परिवर्तन करी देखिबा एवं फलाफल रे किमिति परिवर्तन आसुछि ताहा बुझिबा। एठारे आमे जेंडर को मेल ठारू फीमेल को परिवर्तन करिछु, एज को यंग अडल्ट ठारू ओल्ड करिछु, बॉडी शेप बा फिजिक को स्पोर्टी ठारू जणे वयस्क भारतीय महिलांक शरीर गठन अनुଯାयी बदलाइछु एवं एथलेटिक बिल्ड बदलरे साधारण शरीर गठन बा यूजुअल बिल्ड रखिछु। एबे आमे एही प्रॉम्प्टटी चैट जीपीटी को देई देखिबा कोनोसी रेफरेंस इमेज बिना एहा किपरि एको इमेज सृष्टि करूछि। आपण एहाकु निज फोन रे मध्य बहुत सहजरे करि परिबे। चलंतु एबे परवर्ती टॉपिक को जिबा। पोज मध्य कैरेक्टर रो एको गुरुत्वपूर्ण एट्रिब्यूट। तेबे आपणकु सहजरे बुझाइबा पई मु एहाकु अलगा टॉपिक भाबे रखिथिली। आपण निज आवश्यकता अनुसार जे कोनोसी स्टैंडिंग, सिटिंग किंबा अन्य कोनोसी पोज व्यवहार करि परिबे। उदाहरण स्वरूप एही प्रॉम्प्ट रे मु पोजीशन सीटेड बदल रे स्टैंडिंग बिहाइंड द चेयर करिछि। सेही परी हैंड्स नेचुरली रेस्टिंग बदल रे होल्डिंग द चेयर करिछि। एबे चलंतु एही संपूर्ण प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी को देई देखिबा जे एआई किपरि फलाफल सृष्टि करूछि। एबे आमे सब्जेक्ट, कैरेक्टर एवं पोज विषय रे जानिलु। एबे परवर्ती टॉपिक हेउछि एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बदल रे आपण बैकग्राउंड, सेटिंग, सीन, लोकेशन, सराउंडिंग्स, बैकड्रॉप, कॉन्टेक्स्ट, लैंडस्केप किंबा एटमॉस्फेयर मध्यरु जे कोनोसी शब्द व्यवहार करि परिबे। सेहीपरि एनवायरनमेंट रो मध्यरे मध्य अनेक प्रकारर एट्रिब्यूट्स थाए, जेपरि कि बैकग्राउंड डिटेल्स, सीन डिटेल्स, सेटिंग डिटेल्स, एनवायरनमेंटल फीचर्स, एनवायरनमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सराउंडिंग एलिमेंट्स, सीन प्रॉपर्टीज, एनवायरनमेंटल कंडीशंस एवं बैकग्राउंड एलिमेंट्स। एथिरु मध्य आपण निज आवश्यकता अनुसार जे कोनोसीटी व्यवहार करि परिबे। एही प्रॉम्प्ट रे आमे एनवायरनमेंट अधीन रे सराउंडिंग एलिमेंट्स व्यवहार करिछु। तेबे चलंतु प्रॉम्प्ट रे किछि परिवर्तन करिबा। एठारे मु लोकेशन रे प्रोफेशनल स्टूडियो को ड्राइंग रूम रे परिवर्तन करिछि। सेही परी मैट ब्लैक को मैट व्हाइट करिछि एवं शेषरे फिनिश रे मैट फिनिश को ग्लॉस फिनिश रे परिवर्तन करिछि। आपण चाहिए चेयर रो स्टाइल मध्य परिवर्तन करि परिबे। एबे चलंतु संपूर्ण एडिटेड प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी रे देई देखिबा एही परिवर्तन गुडी को परे रिजल्ट की परि बदली जाउछि। एबे चलंतु लाइटिंग टॉपिक को जिबा। आपण प्रॉम्प्ट रे लाइटिंग बदल रे इल्यूमिनेशन, लाइट सेटअप, लाइट सोर्स, लाइटिंग सेटअप, लाइटिंग स्टाइल, लाइट डिजाइन किंबा लाइटिंग स्कीम भली शब्द मध्य देखि पारिबे। आपण चाहिए एगुडी को मध्य व्यवहार करि पारिबे। लाइटिंग भितरे मध्य अनेक एट्रिब्यूट्स रहिछि, जेपरि कि लाइट क्वालिटी, लाइट डायरेक्शन, लाइट इंटेंसिटी, लाइट कलर, कलर टेम्परेचर, शैडो डिटेल्स, हाइलाइट डिटेल्स, कॉन्ट्रास्ट, एक्सपोजर, एम्बिएंट लाइट, रिम लाइटिंग, की लाइट, फिल लाइट, बैकलाइट, सॉफ्टनेस, रिफ्लेक्शन, ग्लो, वॉल्यूमेट्रिक लाइटिंग। एबे चलंतु प्रॉम्प्ट को एडिट करिबा। एही प्रॉम्प्ट रे हमकु विशेष कोनोसी परिवर्तन करिवार आवश्यकता नाही। तेबे जदि आपण कोनोसी नुआ एनवायरनमेंट, लोकेशन किंबा सीन जोडुछंती सेतेबेले लाइटिंग को मध्य सेही परिवेश अनुसार परिवर्तन करिबा उचित। एही उदाहरण रे आमे विशेष किछि परिवर्तन करिनाहु, केवल सिनेमैटिक स्टूडियो लाइटिंग बदल रे रेम्ब्रांट लाइटिंग व्यवहार करिछु। एबे चलंतु एही एडिटेड प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी को देई देखिबा जे एआई किपरि फलाफल सृष्टि करूछि।
ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେକ୍ସନ ନେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଡିଭାଇସ୍, କ୍ୟାପଚର ଡିଭାଇସ୍, କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଇମେଜିଂ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଲେନ୍ସ ବଦଳରେ ଅପ୍ଟିକ୍ସ, ଲେନ୍ସ ଟାଇପ୍, ଫୋକାଲ ସେଟଅପ୍ କିମ୍ବା ଅପ୍ଟିକାଲ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଙ୍ଗେଲ ବଦଳରେ ଭ୍ୟୁ ଆଙ୍ଗେଲ, କ୍ୟାମେରା ଆଙ୍ଗେଲ, କ୍ୟାମେରା ପୋଜିସନ୍, ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେମିଂ ବଦଳରେ କମ୍ପୋଜିସନ୍, ସର୍ଟ ଟାଇପ୍, ସର୍ଟ ସାଇଜ୍, ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କିମ୍ବା କ୍ରପ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଡେପ୍ଥ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ବଦଳରେ DOF, ଫୋକସ୍ ଡେପ୍ଥ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ଲର୍, ଫିଲ୍ଡ ଡେପ୍ଥ କିମ୍ବା ବୋକେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଫୋକସ୍ ବଦଳରେ ଫୋକସ୍ ମୋଡ୍, ଫୋକସ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍, ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ସାର୍ପନେସ୍ କିମ୍ବା ଫୋକସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇବି ଯାହା ଦେଖି ଆପଣ ଜେସନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କିପରି କ୍ୟାମେରା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଲେଖିବେ ସେତିକି ବୁଝିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଏଡିଟିଂକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଏଠାରେ 4ରୁ 5ଟି ଭିନ୍ନ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଯେକୌଣସି କ୍ୟାମେରା ବାଛିପାରିବେ। ଏହି ଉଦାହରଣରେ ମୁଁ ଫୁଜିଫିଲ୍ମ GFX 100 କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରି ଇମେଜ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଆମେ କ୍ୟାନନ୍ EOS R5 ବଦଳରେ ଫୁଜିଫିଲ୍ମ GFX 100 ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। କ୍ୟାମେରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ସେହି କ୍ୟାମେରା ଅନୁଯାୟୀ ଲେନ୍ସ, ଆଙ୍ଗେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସେଟିଂସ୍ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଡେପ୍ଥ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଭୋ ଡେପ୍ଥ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ବଦଳରେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଶ୍ୟାଲୋ ଡେପ୍ଥ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ସ୍ମୁଥ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଫୋକସ୍ରେ ସାର୍ପ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦ ଫେସ୍ ବଦଳରେ କ୍ରିଟିକାଲି ସାର୍ପ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ବୋଥ୍ ଆଇଜ୍, ଲାଇଫ୍ ଲାଇକ୍ ସ୍କିନ୍ ଟେକ୍ସଚର, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫେସିଆଲ ଡିଟେଲ, ଏଜ୍ ଟୁ ଏଜ୍ କ୍ଲାରିଟି, ପ୍ରୋଫେସନାଲ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଯାହା ଇମେଜକୁ ଅଧିକ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଭଳି ଦେଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଏଡିଟେଡ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟକୁ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖିବା ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟପିକକୁ ଯିବା। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେକ୍ସନ ନେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଜୁଆଲ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଆର୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଭିଜୁଆଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଜେନର ବଦଳରେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟାଇପ୍, ଭିଜୁଆଲ ଥିମ୍, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଜେନର, ଇମେଜ୍ ଜେନର କିମ୍ବା ଆର୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ରେଣ୍ଡର ବଦଳରେ ରେଣ୍ଡରିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ରେଣ୍ଡରିଂ କ୍ୱାଲିଟି, ଭିଜୁଆଲ ରେଣ୍ଡର, ଇମେଜ୍ ରେଣ୍ଡରିଂ କିମ୍ବା ରେଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କ୍ୱାଲିଟି ବଦଳରେ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ୍, ଇମେଜ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ଆଉଟପୁଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ଭିଜୁଆଲ କ୍ୱାଲିଟି କିମ୍ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ସ ବଦଳରେ ଡିଟେଲ୍ ଲେଭେଲ୍, ଭିଜୁଆଲ ଡିଟେଲ୍ସ, ଟେକ୍ସଚର କ୍ୱାଲିଟି, ଇମେଜ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଫିନିଶ୍ କିମ୍ବା ରିଫାଇନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟକୁ ଏଡିଟ୍ କରି ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ଜେନରରେ ସିନେମେଟିକ୍ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ବଦଳରେ ଲକ୍ସୁରୀ ଏଡିଟୋରିଆଲ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ରେଣ୍ଡରରେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ବଦଳରେ ହାଇପର ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କ୍ୱାଲିଟିରେ 8K HDR ବଦଳରେ 16K ଅଲ୍ଟ୍ରା HDR ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଫେସନାଲ ଏବଂ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ କରି ମଡିଫାଇ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା AI ଇମେଜ୍ ଜେନେରେସନ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ଫଳାଫଳ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଏଡିଟେଡ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟକୁ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ଦେଇ ଦେଖିବା ଯେ ଏହା କିପରି ରେଜଲ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଲର୍ ଟପିକକୁ ଯିବା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟକୁ ଏଡିଟ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍, ଗ୍ରେ, ସିଲଭରକୁ ଏମରାଲ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍, ଗୋଲ୍ଡ, ବ୍ଲାକ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।
ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହା ବଦଳରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେକୌଣସି କଲର ପ୍ୟାଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲାଇଟ୍ ଓକ୍, ୱାର୍ମ ଗ୍ରେ, ପିଓର ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରେ, ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍, ଚାରକୋଲ ବ୍ଲାକ୍, ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ, ଆମ୍ବର, ଏମରାଲ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍, ଗୋଲ୍ଡ, ବ୍ଲାକ୍, ବେଜ୍, ଟପୁ, ୱାଲନଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍, ଆଇଭରି, ଷ୍ଟୋନ୍ ଗ୍ରେ, ବ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ରାସ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍, ସିଲଭର, ଆଇସ୍ ବ୍ଲୁ, ଫରେଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍, ୱାର୍ମ ବ୍ରାଉନ୍, କ୍ରିମ୍। ସେହିପରି ମୁଡ୍ରେ ମୁଁ ଲକ୍ସରୀ, ମଡର୍ଣ୍ଣ, ମିନିମାଲକୁ ରୟାଲ, ପପ୍ୟୁଲେଣ୍ଟ, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହା ବଦଳରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଲକ୍ସରୀ, ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍, ଟାଇମଲେସ୍, କ୍ଲିନ୍, ଏୟାରି, ଏଲିଗେଣ୍ଟ, ମିନିମାଲ, ପ୍ରଫେସନାଲ, କ୍ଲିନ୍, ଡ୍ରାମାଟିକ୍, ସିନେମାଟିକ୍, ପ୍ରିମିୟମ୍, ୱାର୍ମ, କୋଜି, ମଡର୍ଣ୍ଣ, ଏଡିଟୋରିଆଲ, ରିଫାଇନ୍ଡ, ଲକ୍ସରୀ, ଅର୍ଗାନିକ୍, କାମ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟର ଥିମ୍, ଷ୍ଟାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ରିଜଲ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କଲର୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଏବଂ ମୁଡ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି କମ୍ବିନେସନ୍ ବାଛି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ AI ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଇମେଜ୍ର ସମଗ୍ର ଲୁକ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍କୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଡିଟେଡ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟକୁ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ଦେଇ ଦେଖିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ପରେ ରିଜଲ୍ଟ କିପରି ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ଇମେଜ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଏରର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଏହି ଏଡିଟେଡ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟକୁ ନ୍ୟାନୋ ବାନାନାରେ ଦେଇ ଦେଖିବା ସେଠାରେ କିପରି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁଛି। ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଏଡିଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ସଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିର ସର୍ଭରରେ ସାମୟିକ ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ଏହି ଏରର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟକୁ ନ୍ୟାନୋ ବାନାନାରେ ଦେଇ ଦେଖିବା ସେଠାରେ ରେଜଲ୍ଟ କିପରି ଆସୁଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟର ଶେଷ ଟପିକ୍ ଆଉଟପୁଟ୍କୁ ଯିବା ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏଠାରେ ମେନ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟର ଆଉଟପୁଟ୍ ସେକ୍ସନରେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରେସିଓକୁ 4:5ରୁ 16:9ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ରିଜଲ୍ୟୁସନରେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ହାଇ ରିଜଲ୍ୟୁସନକୁ 16K ଅଲ୍ଟ୍ରା HD, ଫୋଟୋ ରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍, HDR, ଅଲ୍ଟ୍ରା ଡିଟେଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହା ବଦଳରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେକୌଣସି ରିଜଲ୍ୟୁସନ କିମ୍ବା କ୍ୱାଲିଟି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन, 8K अल्ट्रा HD, 16K अल्ट्रा HD, 16K फोटो रियलिस्टिक, 16K HDR, 16K प्रोफेशनल फोटोग्राफी, अल्ट्रा डिटेल्ड, मैक्सिमम डिटेल, एक्सट्रीम डिटेल, म्यूजियम क्वालिटी, कमर्शियल फोटोग्राफी क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी, अल्ट्रा शार्प, हाइपर रियलिस्टिक, फोटो रियलिस्टिक। सेहीपरि HDR जहाको हाई डायनामिक रेंज कहा जाए बदलरे मध्य उपरोक्त जेकोसी क्वालिटी किंबा रिजोल्यूशन शब्द व्यवहार करिपारिबे। शेषरे बैकग्राउंड रे डार्क सीमलेस स्टूडियो बैकड्रॉप को एलिगेंट कंटेम्पोरारी लिविंग रूम विथ शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड रे परिवर्तन करा जायछि। आपण चाहिले एहा बदलरे निम्नलिखित जेकोसी बैकग्राउंड मध्य व्यवहार करिपारिबे। एबे चलंतु एही समस्त परिवर्तन को एका संगरे व्यवहार करी प्रॉम्प्ट को नैनो बनाना रे देई देखिबा सेठारे रिजल्ट किपरि आसुछि। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲୁ କିପରି କେବଳ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଏଡିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକ୍ସନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି AI ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଇମେଜର ଲୁକ୍, ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ସମଗ୍ର ରେଜଲ୍ଟକୁ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳା ଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଏହିପରି ଆପଣ ଏକ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, AI ଆମେ ତାହା ସହିତ କିପରି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଛୁ ତାହା ଉପରେ ତାହାର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଏଡିଟିଂ ବୁଝିବେ ସେତେ ଭଲ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଫଳାଫଳ AI ଠାରୁ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ AI କୌଶଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଉପଯୋଗୀ AI ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଜଏନ୍ ରୁହନ୍ତୁ। କିପ୍ ଲର୍ନିଂ, କିପ୍ କ୍ରିଏଟିଂ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।